ये गुलशन इकबाल केडीए मार्केट है जी। यहाँ पे फर्स्ट कस्टमर को ड्रॉप किया गया है। ऐसी ब्रांच इसकी तारिक रोड पे भी है मेरे ख्याल में, और यहाँ पे भी है सेम, लेकिन वो इससे खूबसूरत है। 1251 रुपये वाली राइड, 24.5 किलोमीटर की पिकअप डाल के 4 बजने में से 14 मिनट बाकी हैं, और अब नेक्स्ट राइड का इंतजार है इस इलाके से। देखो जी की बनता है साडा गुलशन इकबाल में। कुछ यूं हालात हैं कि गुड गुड माहौल है, रश मश है। सामने वाली साइड पे नहीं है, जिस साइड पे मैं हूँ इस साइड पे रश है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। होता है यहाँ पे रश, थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ता होता है। अब मैं कोई महफूज मकाम ढूंढूं, महफूज तो है बट छांव वाला मकाम ढूंढूं, और फिर मैं कोई राइड पकड़ूं जैसी लाया हूँ। इस तरह की राइड पकड़ने के लिए लगेगा ना जी टाइम, टाइम लगेगा। तो मैं उसको ढूंढ लेता हूँ, सिग्नल विग्नल क्रॉस कर लेता हूँ, और कहीं छांव वाव पे बैठ के ना सोनी जी राइड पकड़िए, सोनी जी कोई गल करिए, प्यार मोहब्बत आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। 3-4 छुट्टियों के बाद, 3 छुट्टियां हो गई मेरे ख्याल में, तो आहो हो गई, और अब आज हाजिर हुआ हूँ खिदमत में। हाजिर मैं काफी देर से हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि अभी आया हूँ, काफी देर से खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, लेकिन राइड बड़ी देर से फड़ी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी राइड फड़ी गई। अब देखो जी यहाँ से अपने साथ क्या बनता है। 741 में ही आ रही है, तारिक रोड की है। 890 इसको मारे, अगर आती है तो ले जाऊंगा। इतने को खास अच्छे पैसे भी नहीं और बुरे पैसे भी नहीं, गुजारा है। ओए होए होए, उड़ा दिया गया जी। अगेन मिन्नत, अगेन मिन्नत। आ जा, आ आ आ, कुकड़ियां वाला दाना, आ आ आ। पैसे थोड़े हैं ना, ये कम किए हुए हैं, फेयर प्राइस नहीं है। ये वाला फेयर प्राइस बन रहा है, ये इसने पैसा कम किया हुआ है। 10 किलोमीटर का है, तकरीबन 11 किलोमीटर की राइड है, तो ये इस तरह का सीन बन रहा है। अब टैक्स भी जाना है ना, इसमें से भी टैक्स जाना, इसमें से टैक्स ना जी ना। अब इसको मैं नहीं कबूल करना चाह रहा, क्योंकि ये है 4 किलोमीटर दूर से। ये राइड को 1100 की बन रही है जी, 900 में बज रही है। इनोविस्टा इंडस DH फेज 2, 18 किलोमीटर। आई तो ले जाऊंगा, बैठा तो वैसे ही हूँ, लेकिन इसके भी करतूत मुझे आ जाने वाले लग नहीं रहे। काफी टाइम हो गया मुझे यहाँ पे बैठा, एक्सपायर जी। अब एक ही गल है, 500 में आ जा। ये 500 में आ जाती तो इसको ले जाते, इसने भी रिजेक्ट कर दिया। सही फेयर दिया था मैंने, बुरा तो नहीं था। क्या मुसीबत है, ये कौन लोग हैं जो ले जाते हो भाई? क्या कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? मैं काम ना करूं? मैनू कोई हक नहीं रोड पे जीने का? कैसे कर लेते हैं लोग, कैसे? कितना कंपटीशन है यार, कितना। क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये इसके ऊपर बस ये बंदर बैठा हुआ है, बिल्ली बोल रही है कख भी नहीं, नो ट्रिप। बिल्ली बिल्कुल चुप है। 1083 में 902 वाली राइड को ऑफर मार चुका हूँ, और ये आ गई है, नहीं आई नहीं है जी, रिजेक्ट किया गया जी मुझे। ये वाला इलाका जी जहाँ पे मैं बैठ के डेरे डाल के बैठा हुआ हूँ और राइडों को ऑफर मार रहा हूँ, देख रहे हैं। चलो जी मुबारक हो मैं 1357 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ੈਬਿਸਟ ਦੀ नप बैठा ही थूं इन्हों लाए वही ने। चलो शुक्र ये है कि यहाँ से हिलना जुलना नहीं पड़ा, वरना मैं अभी सोच रहा था कि अब जो है ना काफी टाइम हो गया, यहाँ से कई दफा हो जाऊं, आगे पीछे घूम फिर के फिर पकड़ लूं। लेकिन चलो शुक्र है आ गई। सेकंड ऑफर है, हाई बिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट राइड बजती है कम फेयर किए हुए वाली, और सेकंड टाइम वो गायब हो रही है। तो मतलब ये है कि जो हमारे बिरादर बिरादर छुरी तेज वाले बिरादर बैठे हुए हैं ना, उन्होंने सौ खा दिए है कि बाढ़ में जाओ तुम लोग, सानू की लेना। हर कोई अपना पेट देखता है, तो सानू अपना पेट प्यारा है, तो उस वजह से हम नहीं पकड़ पा रहे थे। अब इसको मैंने सेकंड मार दिया, पैसे सही थे, बुरे नहीं थे, तो अब सही है। 1350 में जेबिस्ट पूरा नहीं है, रास्ता भी साफ सुथरा है, वापसी पे रश भी कोई नहीं मिलना, आते हुए भी खैर नहीं मिला, वापसी पे भी नहीं मिलना। ये पटेल हॉस्पिटल के पास से इसको पिक करना है, इनको करके ड्रॉप करते हैं। चलो काफी दिन हो गए थे गुलशन को हम नहीं टच किए थे, आज गुलशन को टच करते हैं। और गुलशन में मेरे ख्याल में तो एक्सपीरियंस अपना गुड ही रहा है, कोई नहीं, घंटा बैठना पड़ा बस। 1 घंटे के अंदर हमने राइड फाड़ ली है 1000 से ऊपर की। 1 घंटे के अंदर राइड फाड़ ली 1000 के ऊपर से। ये है पटेल हॉस्पिटल, यहाँ से भी एक जमाने में तो बहुत राइडें पिक करके ड्रॉप किया करते थे। अब वो हालात नहीं रहे, जहां तक मुझे लगता है मामलात ठंडे ठंडे हैं। अपने पास है इसकी बैक साइड वाली गली के अंदर से, देखो ये देखो, तरीकेकार ये है, तरीकेकार ये है, ऐसे करके
मुड़ मुड़ा के और यूं घूमना फिरना है ऐसे। चस ले एक बारी गुलशन की चस ले। गुलशन गुड है, गुलशन गुड है, बैड नहीं है, साफ सुथरा माहौल है, वेरी गुड रास्ता है। जौहर की तरह तो नहीं है यार, जौहर का वो बिनाशे वाला वो सीन जो है ना बड़ा गड़बड़ चल रहा है, और उसके पीछे वाली गलियां बहुत गड़बड़ चल रही है। अच्छा ये पाक वाक है, आज हफ्ता है, वैसे भी रश मश नहीं है इधर, इतना इतना होता भी नहीं है यहाँ, पैक नहीं होता। गुलशन गुड है। इसके काम देखो अब ये बज रहा है, चल बे थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ है, टूटा फूटा है, हाँ थोड़ा जैसे बर्दाश्त करने में, ज्यादा नहीं। ये देखें, इसको ऐसे करके मैंने अराइव ठोक दिया कि मैं पहुंच आया हूँ जी, आ जाओ आ जाओ। यहाँ से ये यहाँ से पिकअप है, मैं यहाँ पे रुक गया हूँ जी। जब तक ये कस्टमर तशरीफ ले आए, कस्टमर नहीं बचा होगा, ज़ेबिस्ट जा रहा है। तो देखो जब हम छोटा शॉट खेलते थे तो ज़ेबिस्ट की कितनी राइडें दिन में 4 5 6 करते थे। अब जब से लॉन्ग पे आए तो कोई ज़ेबिस्ट की राइड ही हमें नहीं मिलती। आज इतने अरसे बाद ज़ेबिस्ट की राइड मिली है। यूनिवर्सिटी अब जहाँ पे देखो ज्यादातर हर बंदे को पैसे बचाने हैं। अब ये लॉन्ग वाला काम बिल्कुल ही हम 1000 वाली राइडों पे आ गए, इसमें हम 500 400 वाली राइड ही कोई नहीं करते। तो अब करना ये पड़ेगा कि 400 500 वाली राइड भी करनी पड़ेगी, और कुछ स्ट्रेटेजी तो बनानी ही पड़ेगी। जहां पे गुर्बत हो वहां पे काम होता है। अब गुर्बत जो है शॉर्ट राइडों पे काम वहां पे होता है, तो देखना पड़ेगा क्या सिस्टम करना है। अब ये पता नहीं कस्टमर कहाँ है, ये गेट खुला तो है जी, आ गया लेडी किया था जी मैंने इनको पिक। ये शहर फैसल है, बिल्कुल ऐसे ही, ना आने पे रश न जाने पे रश। जो जाने पे रश नहीं है, इस पे ये लग रहा है कि मैं वापसी की भी अच्छी राइड लेके आ सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि वापसी की राइड मिलती कोई नहीं। हम बड़े टकरे मार लेते हैं लेकिन वापसी की मिलती नहीं। हफ्ते वाला दिन है इसलिए आने जाने का साफ सुथरा बिल्कुल ऐसे वाला मिला। शहर फैसल पे तो मैं आराम से 70 पे आया हूँ। अभी आजकल इसकी स्पीड भी 70 कर दी है, पहले 60 पे चलाना था, तभी 70 कर दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सवारी भी थी, जबरदस्त सीन रहा। इन्होंने पैसे भी ऑनलाइन करने थे, पहले ही कर दिए थे, जाने वाले ने भी ऑनलाइन किए। आज कैश मुझे कम ही मिला है। यहाँ पे ना ये सिटी ऑफ लाइट्स लिखा हुआ था, ये हटा दिया, ये काफी बुरा लग रहा है। बाकी यहाँ से व्यू चेक करो, क्या खूबसूरत 3 तलवार का व्यू नजर आता है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये जेब स्टडी यहाँ पे लाके ड्रॉप 1360 वसूली हो चुकी है। क्या ये क्या बोला इसने, चबड़ी मारी, कोई हरकत की इसने, रेड रेड दिखाया था। बहरहाल अब जरा देख लें और माल, कोई साफ सुथरी सी राइड अच्छे वाली। फेज 8 नहीं, उधर नहीं जाना। ये क्या है, मॉडल कॉलोनी, काफी दूर से है, बहुत माल खड़ा है, मैं ढूंढ लूं। ये ना इधर से आई है, ओशियन से आई है, बुखारी की, इसे ले चलते हैं सिंह। ये ओशियन है, यहाँ पे आके बैठा हुआ था क्योंकि ऊपर भी खाली पड़ा हुआ, इतना रश मश नहीं है, तो दिल तो कर रहा था जाने का, लेकिन इधर आ गई है, चलो इसको ले। यूके है जी, काफी अरसे के बाद यूके का दीदार कर। ये बिल है यूके में, और हमने यूके में यहाँ पे रुकना है, ये अपना अड्डा है, सानू तो नेक्स्ट राइड मिलनी है। इसका ना फेयर अच्छा हो गया है, फेयर अच्छा है, लेकिन रोड़ा ये है कि राइड कोई नहीं इसके ऊपर। राइड हो तो चस आ जाए। एक और भी बीमारी है, ऊपर से इसका प्रो लेवल वाला भी सीन नहीं है। अब ये फ्लेक्स दे देते ना तो कैसा क्या सुकून था, सेम इन ड्राइव और ये वाला सीन बन गया। इस पे भी बैठ के उतनी मेहनत करो, उस पे भी बैठ के उतनी मेहनत करो। 1400 रुपए में 60 मिनट 31 किलोमीटर ज्यादती है। चेक पोस्ट 5 की 60 मिनट लग रहे हैं और 31 किलोमीटर है। 1400 रुपए में आ भी जाए, पैसे कम किए हुए इसने, कम है, रश नहीं है तब भी, फिर भी 1 घंटा तो लग ही रहा है। 1400 रुपए 1800 की राइड होनी चाहिए, ऐसे नहीं होता। इंतजार कर लेते हैं, ये शायद पैसे बढ़ा दे। अगर कोई उसी फेयर वाला भाई ना पड़ गया ना तो शायद ये 1400 से 1700-1800 तक आ जाए, इसको ले जाता हूँ मैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पैसे बढ़ाएगी। कोई पड़ गया होगा गरीब, बैठा होगा सुबह से ख्वार होता हुआ, गई शार्ट हो गई राइड, ले गया। कोई 1400 में ही ले गया। 1400 भी पता नहीं कहाँ मारे होने, हाई भीड़ बन रही थी, वो दरमियानी रास्ता निकाल के ले गया होगा। यूके से पकड़ बैठा हूँ बटलर चॉकलेट की 473 में। अच्छा यहाँ पे टाइम लगा, ऐसा नहीं है कि जल्दी आ गई है, टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं, चलो छोटी छोटी इधर करते हैं, फिर कोई लंबी देखते हैं अगर किस्मत में हुई तो। नहीं तो ये भी इधर लगती कोई नहीं आज, बड़ी गल है कि मैंने लग रही है छोटी छोटी, इनकी मेहरबानी, छोटी छोटी राइडें मुझे दे रहे हैं। वो ड्रॉप की है 800 रुपए में, ये तारक रोड के आजू बाजू की है। आहो नहीं, ये तो इधर के आजू बाजू की है, लेकिन उधर ही की है, PCHS की है, लेनी है हिल जर्नल हॉस्पिटल के पास की। ये है जमजमा, बटलर की थी, मैंने थोड़ा सा प्यार मोहब्बत के साथ बंदे को उसी साइड पे ड्रॉप करने की बजाय इधर ही ड्रॉप कर दिया और इधर ही डेरा डाल के बैठा। और ये कंजूसी हमारे गले आ गई। यहाँ पे सामने से घुमा के बुला के बंदे ने कैंसिल की है।
اب میرے جذبات سمجھو کہ میں اس کو کیا کہنا چاہوں گا پیار محبت والی لینگویج میں، لیکن کنٹرول کرنا پڑے گا مجھے، کنٹرول، اور ادھر رکنا ہوگا. چنگا بلہ صاف ستھرا وی آئی پی جگاڑ تھا جو کہ ختم ہو گیا. 800 میں نکل جاتے، 800 میں واپس آتے، کچھ گزارا مزارا ہو جانا تھا. اب وہاں پہ کینسل کروا کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن ایک بھائی صاحب گھوم رہے ہیں ہاتھ میں کیمرہ لے کے، وہ روبو چلان نہ کر دے. اب میں ادھر بھاگ رہا ہوں کھڈا مارکیٹ کی طرف، کہیں ایسا نہ ہو کہ چلو رائڈ تو کینسل ہوئی سو ہوئی، پروگرام ہی نہ ریڑ لیں، ابھی تک چلان سے بچے ہوئے ہیں تو چلان ہی نہ آ جائے. میرے پیچھے سے آیا، پتہ نہیں اس نے تصویر لی ہے نہیں لی، میں شک میں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے اس نے تصویر لی کوئی نہیں، اندھیرے میں تھا، تصویر کیسے نمبر پلیٹ کی خالی، کوئی ثبوت بھی ہوگا نا کہ نو پارکنگ میں گاڑی. کھڈا مارکیٹ آیا ہوں اور آج یہ چھوٹی چھوٹی رائڈیں دے رہا ہے. پہلے بھی ایک چھوٹی سی کی ہے، نیکسٹ یہ مسلم کی دی ہے. چلو اس دلدل سے تو نکلے، ادھر پھنس گئے ہیں سمسما پہ آ کے، کر لیتے ہیں. یہ اس کا بل نکلا جی 560، بل اچھا نکل آیا. یہ ہے مسلم کمرشل. یہاں سے کہاں جاؤں میں؟ یہ نا جی 672 میں رائڈ ہے المصطفیٰ ہومز فریر ٹاؤن. اسے بھی ڈراپ کر ہی دیتے ہیں، کیا یاد کرے گا. پیسے اس نے تھوڑا سا کم کیے ہوئے، ہو سکتا ہے آج کی ہماری آخری رائڈ بھی ثابت ہو جائے. چلو یہاں سے آتے ہی آ گئی، چلتے چلتے ہی آ گئی. نہیں آفر میں نے اٹکا دی، میں نے کہا چل آ جا. باہر سے لے جاتے ہیں ڈولمن سے گھماتے ہوئے نا، اسے ڈراپ کر آتے ہیں. یہ دیکھیں جی شیل ہاؤس فریر ٹاؤن، یہاں پہ بندے کو لا کے ڈراپ کیا، 700 روپے ان سے وصولی کی ہے. اور یہ دیکھیں یہیں سے 480 میں بلاک 4 آن دیو فریر ٹاؤن ہے. یہ یہاں پہ چرچ ہے، چرچ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. یہاں سے بھی پہلے بڑی رائڈیں نکلا کرتی تھی. اور یہ کینٹ والا برج ہے، اور اس کے نیچے سے جیسے ہی آگے موو کروں گا نا، میں نکلوں گا برج کراس کروں گا تو اس کے نیچے تو بڑا ماحول ہے، گڈ روڑا پایا ہوا. واہ جی واہ کیا بات ہے. ادھر یہ ہوٹل ووٹل جم شم کھل گیا برج کے نیچے. ترقیاں ہو گئی ہیں. میں تو ایک عرصے بعد آیا، کیا بات ہے، مینوں پتہ ہی نہیں. دیکھو نا، بہرحال خیر ہے، نئی جگہوں پہ گھومنے کے چست آ رہی ہے. اور یہ میران کلاسک ہے نا اپارٹمنٹ، یہ آگے یہاں سے ہے ڈراپ کرے نے. 1828 2100 بنتا پیا فل پیسہ. لایا ہوں بندے کا ڈراپ کیا ادھر توحید پہ بیٹھا ہوں. 11 بج رہے، 10 منٹ اور دیکھتا ہوں، کوئی آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھاگ جانا میں نے. اور اچھی والی آ رہی تھی، اس کو میں مار رہا تھا آفر. یہ آ رہی نہیں، یہ ڈائمنڈ کی ہے. یہ تو کافی دیر سے بج رہا ہے، میں ڈھونڈتا ہوں کوئی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بھاگتے ہیں. کو 612 مار رہا ہوں. پی این شفا کے سامنے کی رائڈ ہے، انیدا لنگدا نہیں پہ، انی دی ہے، انیدا نہیں انی دی ہے. دیکھیں ایکسپائر کر رہی ہے بڑی کوئی، بس اب زیادہ نہیں بولتے. یہ کہاں کی ہے، اس کو لینا دور سے ہے نا. جگاڑ لگ گیا جی 612 میں. اگر یہ رہتی تو اس کو لے جاتے ہیں پی این شفا والی، اسے ڈراپ کر کے پی این شفا کے سامنے والی سائڈ کی ہے، بھاگ جائیں گے گھر. یہ رائڈ نہیں کوئی نمونہ ہی لگا مجھے، پہلے لگا رہا میں نے اس کو درمیانی آفر بھی دی، اس نے ریجیکٹ مارا اور ابھی مجھے پکڑ لیا ہے، ہائی بیٹ میں پکڑ لیا ہے. کینسل ہی نہ کر دے. چلو کوئی نہیں، ساڈا کام پورا. نورے کو بولیں گے تو ڈانس کر کے جاتے ہیں، جا کے اٹھاتے ہیں. اگر کامیاب ہوتے تو مزہ آ جائے گا. امیدوں کے مطابق ہمیں رش مل رہا ہے اس اسٹریٹ پہ. ابھی تک میں اس کو پک کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہوا ہوں. سامنے اسکائی نظر آ رہا ہے آپ کو، رات میں اسکائی کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے، لائٹیں وائٹیں کچھ بند ہے. اس اسٹریٹ پہ ساری عوام ابھی نکل رہی ہے، کیفے شیفے انی دا کدیں ٹور پم دا نا بغیر نمبر پلیٹ تو. یہ دیکھو گل یار، میں لینگویج تھوڑی سی غلط نہیں یوز کرنے لگ گیا. جب سے مجھے کام نہیں لگ رہا میں تھوڑا سٹھیا بھی گیا ہوں. پاگل بڈھا ہوتا ہے نا، وہ ہو گیا ہوں. کام مجھے نہیں لگ رہا اور میں خود کی لینگویج خراب کر بیٹھا ہوں. اب پھر دوبارہ سے مجھے کچھ خود کو سکون میں لانا پڑے گا. اب دیکھو ٹہل رہا ہے نا، چر رہی ہے اس کے اوپر، چین 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 بھی کرتا رہا ہوں، پھر بھی پتہ نہیں کیسے نمونے متھے ہمیں ہی لگتے ہیں. ایک تو جی دوستو ایتھے لیا کے سٹ چھڑیا جی لاسٹ رائڈ نو، جنڈا چھٹا اسے کہتے ہیں. سامنے پی این شفا، یہ بیریا یونیورسٹی. 11:25 پہ میں ویلا ہو گیا. 98.5 4200 روپیہ ادھر آن پہنچا ہے. اور ادھر کیا دانا ہے جی 823 42 اور 8. زمزمہ پہ جو کینسل ہوئی وہ مل جاتی، اس کو ڈراپ کرتے تو اپنی گیم کا کچھ لیول الگ ہونا تھا. بٹ الحمدللہ یہ بھی لیول ہو گیا ہے. تو یہ لیول تو ہم کھیل رہے ہیں کوئی پچھلے ایک ہفتے سے، تو گڈ ہے، ناٹ بیڈ. 100 کیم پہ ہم پہلے کماتے تھے 7,000 روپیہ، 2,000 کا خرچہ نکال کے 5 بچا لیتے تھے. اب ہم 100 کیم پہ بچا رہے ہیں جی 3,000 روپیے.
الحمدللہ پیٹرول سستا ہوا تو دیکھو اب 100 کے ایم پہ واپس وہی 2000 1800 روپے والا پیٹرول. آپ 2000 اڑائیں, 1800 روپے کا پیٹرول 2000 کا گیا, پیچھے بچا 3-5 کا کام ہو رہا ہے ٹوٹل 4200 اور 800 5000 کا کام, اور اس میں دو کا بونس. اچھا یہ ٹیکس نکال کے, ہاں ان ڈرائیوری کو بھی ٹیکس دے کے اس کو بھی ٹیکس دے کے, تو صحیح ہے. ہفتے کا دن ہے, گزارا ہو گیا, بس شکر الحمدللہ. یہ بھی آج چل گیا. مجھے آس امید کوئی نہیں تھی. جس لیول سے میں آیا تھا 12 بجے بیٹھا تھا اور پھر جو بیٹھے بیٹھے لگ گیا ٹائم, تو میں یہی سوچ رہا تھا میں کہ آج بھی دن جو ہے گیا, لیکن گلشن والی رائڈ اچھی ثابت ہو گئی, مزہ آیا. اور شام میں ادھر ٹکا ٹوکی لگی رہی ہے, بندہ وہ نہیں ہوا, زیادہ بور نہیں ہوا, تو چلتا چلتا رہ گیا ہے. لیکن ایک چیز میں نے اب آج ہی نوٹ کی ہے کہ شارٹ ٹرپس میں نا کسٹمر زیادہ غریب ہے, تو غربت والی جگہ پہ ٹرپ زیادہ ہیں. تو غربت والی جگہ پہ جیسے پہلے ہم جی رہے تھے اور ہم پکی دیہڑی اپنی بنا کے جا رہے تھے, کچھ اس طرح کا لیول بنانا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم امورت والا کام کرنا چاہیں اور اس میں ہم کبھی دیہڑی بنائیں اور کبھی نہ بنائیں. یہ ان لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے جن کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے, جنہوں نے کسی کا کچھ دینا نہیں ہے. میری قسط کی گاڑی ہے, مجھے ہر حال میں 5 بچانے ہیں, تب جا کے میں نے زندگی جینی ہے. اب میں 2 ہفتے سے سٹیبل نہیں ہوں, میں نیگیٹو جا رہا ہوں, بٹ اب کیا کریں, مجبوری ہے کہ سمجھ کوئی نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. ایویں بس دھکے ٹھوٹے کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں. بہرحال خوش رہو, آباد رہو, چس لو زندگی دی انشاءاللہ آپ کی اور میری. کل والے ولاگ میں ہاں باتیں ہونی ہیں باتیں, باقی کی باتیں بہت رہتی ہیں, کل کریں گے میرے خیال میں. اب کلوز ان والا بٹن دبا دیتے ہیں, آگے سگنل وگنل ہے, تو اللہ حافظ. باقی دی گلنا کال کرے سا, بہت باتیں کرنے والی باقی ہیں. 3-4 دن کی باتیں بچ گئی ہیں نا, وہ ساری کرنی ہے ہم نے.